Hi guys, norong ini the Brahma celebration family ko vlog nong lam sogo iko sentini ko sisiri pati kanan bagai nai to norong nai to ni ko sisiri ekdom fresh sakang baria sembera ma somosori woi piasi woi kutu wika tamu sumonori nai guys norong nai to ni guys ekdom fresh ekdom lagi lagi ko mani oro tongo ko soi tongo sisiri tongo sakura bosok tongo itu bono suntini berma butisana iko bono hingga guys ingko berma moso mungka ya kosoi dika ingko dika hingga kotak bono tabok bono ingko sisiri no kilaika lasto hingga bono hingga asu muntanga hingga to kosoi ro boy baka sakura bosro boy muntanga hingga to nya bonamen lasom akik layo guys ndrok becara sabai haike komen kai sabai di guys kana dia ekdom mun si tongan iko sakomra bosok dongno kosero no sakang muni we asosang bono sisiri bai boso boso na gaban lagli sinta ka saitem ha guys mo ngai atuk kisi tomato ko thang kai alu kosoi phanto we bono kai se sanai kai ndrok becara sabai guys haike ke owa haike sangkai dalong wislo kaisa o no nai tung dia amai lagi ta kaisa mo kai muito muy borok sanai muito muy borok ngai kai sin tipra saram no besi sao no nai tung ni bhai bhai khai ko sakang baria ruk pa kya romani pore bono buti khip nai som li jak ruk pro guys ei kota bo khai jotona sakole isi